औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी क्लास का एक लेसन जिसका उन्वान है ईसार का जज्बा। आज पढ़ो इस सबक शेमी जुमअ उर्दू या उन्वान ईसार का जज्बा। अदनान एक ताजिर था। अदनान उस ताजिर जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था, यम शुमार शहर के अमीरन मज करने। कुदरत ने इसे सब कुछ दिया था। दपान खुदायन अमिस प्रथ कह दितमुत। अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नेमत। अगर कह दितमुत कि सो ये औलाद दितमुत की। शादी के बहुत साल बाद भी इसकी बीवी शेबा की गोद सूनी थी। दपान खानर पत गोद सूनी थी गो औलाद न होना, मतलब खानर पत वारियन वरियन औलाद की हसरत ने इनसे किस किस दर पे दस्तक न दिलाई। दस्तक देना, दरवाज़ा खटखाना। पत कंस मतलब दरवाज़ खटकावान। पीर फकीरों के चक्कर न लगवाई, पीर फकीरन निश गई न की। गंडे तावीज़ करने पर मजबूर न किया, मतलब तावीज़ गंडस पे कर मजबूरी की। पर मुराद बर आने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। पर मुराद बर आना गो तमन्ना पूरा होना, मकसद पूरा होना, मतलब सह कह उम्मीद ऐसे गए मकसद पूर। कुछ वक्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। दपान कह वक्त गुजरने पत गो दोस्तन यारन गो तशवीश। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी। दपान कोई वन सह कर ब्या खानदर। तो किसी ने बच्चे गोद लेने का मशवरा दिया। कैसा वन बच मतलब मंगत। कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज करवाने पर जोर दिया। कैसा तो बस कर के इंतज़ार बे कर इलाज। अदनान तो शायद ऐसा ही करता। अदनान करे ईत मगर शेबा इंतज़ार के हक में न थी। मगर शेबास इंतज़ार करने के हक़ में की। इसका ख्याल था कि इन्हें अगर कुछ करना है तो फ़ौरन कर लेना चाहिए। दपा इम दोस अगर से कह कर फ़ौरन, चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो या अगर से फैसला कर दुयम खानर कर या बच्चे को गोद लेने का या बच आना से इन्हें फ़ौरन कुछ न कुछ करना। ये कर जल्दी। चाहे अदनान को क्योंकि दूसरी शादी गवारा न थी, मतलब अदनान दुयम खानर अमिस की मतलब गर्ज कर, इसलिए फैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फ़ौरन गोद ले लिया जाए। दपा बच मंगत। चंद रोज़ कबल ही इनके महले का एक नौजवान जोड़ा जीप के हादसे में जान बाक होने की वजह से अपने 1 साल के खूबसूरत बच्चे को पीछे छोड़ गया था। दपान वक्त दिन दह पत इहनिस महलस मज नौजवान जोड़ जीप मज सवार। तुमन गो हादसा, तुम गई जाम बाग। तुमो त्रोह पानस पत कुन वरियुक खूबसूरत लड़का। उन्होंने उसी को गोद ले लिया। तुमो न्यूक सुई। बच्चे का नाम जैन रखा गया। बच्चस थोक नाम जैन। चंद ही दिनों के अंदर घर की फिजा बदल गई। दपान कैसा दिनों पत बदले घर फिजा। बच्चे क्या मिला, बच क्या मिलमुत जिससे आंगन में बाहर उतर आई। ये जन आमुद बाहर। अदनान और शेबा दोनों बच्चे की कियाकारियों में यूं खो गए कि कुछ मुद्दत तक इन्हें अपनी गुर्द पेश की खबर तक न रही। दपान गई ईता अम सिंस बच सदिस मोहब्बत मज खबर पन्ने पान। वो उन्हें की आँख का तारा ही नहीं। दपान सह तुमन अचन हुंद तारुह की रूह की ठंडक। सह तुमन रूह ठंडक और दिल का करार भी था। दिल करार शेबा की तो जैसे इसमें जान थी। जन शेबन जूह तथ। वो दिन भर उससे खिलाती रहती। सह दोहस तस खेनावा चेवा। कभी इससे एक तरह की कपड़े पहनती और कभी दूसरी तरह के। दपान कुछ सात मतलब पलव लागान पत बदलावान लगा ब्या पलव। जब इससे भी तसली
نہ ہوئی دپان ییٚلہِ أمِس تَس اوس نہٕ تو کوئی اور جوڑا نکال کر اس سے پہنا شروع کر دیتی پتہٕ اوس کران کٲم بدل جوڑ تراوان کران ٲس أمِس مطلب لاگان ٲسس وقت گزرتا رہا وقت گزریا زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا دپان وقت گزریا زینن کر عمر پتہٕ ییٚلہِ بوٚڑ گژھان گژھان گوٚو أمۍ کٔر تعلیٖم و تربیت تہِ تَتھ مرحلس منٛز گوٚو یہِ دٲخل ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا دپان اکھ اصل استاد آو أمۍ سٕنٛز تعلیٖم خٲطرٕ رکھنہِ وہ اس سے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے دپان تِم ٲسۍ نہٕ تٔمِس گھرِ نٮ۪بر تہِ دِوان نیرنہٕ کینٛہہ کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے مطلب گرم آفتابٕچ گرمی یا یہِ ما کرے أمۍ سٕنٛدۍ رنگ مطلب گژھِ میل زین اب 8ویں درجے میں تھا دپان زین اوس 8ویں جمٲژ کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی دپان شیبہ گوٚو اچانک أمۍ سُنٛد طبیعت خراب ڈاکٹر معائنے کرنے کے لیے آیا دپان ڈاکٹر آو معائنہ کرنے تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچے ہونے والا ہے دپان گٔے حیران کہ شیبہ ہسا چھِ بچ مطلب بچ آمُت ہے پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا دپان گۄڈٕ آو نہٕ یِمن اَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖنٕے کِہیٖنۍ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے یہ الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یہ یوں محسوس ہوا جیسا کائنات کے سارے خزانے کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں دپان یِمو ییٚلہِ بار بار ڈاکٹرس پرٛژھُکھ تِم دہرٲے یِمے الفاظ یِمن گوٚو یہِ محسوس زن آسہِ سٲری خزان کائناتٕکۍ یِمن پٮ۪ٹھ درواز آمُت کھُلاونہٕ بچہ کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی دپان اگر أمِس زین سٕنٛز بچہ سٕنٛز یہِ نعمت ٲس گۄڈٕنیٚتھٕے حٲصِل گٔمٕژ مگر اپنی کو سے اولاد جینے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی دپان یُس پنُن اولاد چھِ زنہِ مطلب یہِ آسان تمِچ اوس نہٕ أمِس مطلب تمِچ نعمت ٲس نہٕ أمِس وٕنہِ حٲصِل گٔمٕژ کینٛہہ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے دپان خدایَن کوٚر أمِس لذتُک أمۍ سُنٛد سامان تہِ پٲدٕ باقی وسلام